ኤርትራን ፖሊሲታት ውድብ ብልጽግና በመኾናን ኤርትራና በኢትዮጵያ ዘቀናዕ መልእኽቲ ኣመሓላሊፋ ኤርትራና ኢትዮጵያ ተሲሳ ኮሎኔል ማዕከለ ወልደ ስላሴ ሸባ ተሰዊዑ زي تمرت منجستي بحبو كابقيح بحر أباريرنا كبل قدما مستر إثيوبيا أبي حمد قديسون كملاخ أبي أحمد مرحنات إيه ودقة إثيوبيا عمتات زنبر عبر بحرين نخس مكنات كوين اللو كبل مرحب سلام بس سبرا مقاليك ملالس ناس كل نجار أحنا به هاي الفنان دنينا كل التحوات هزوكينا مفلي لي ودو صمدو كويتا صمدو قدم انت إذا أكونتكم حديث تقرم انت تبأسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقن كل تخونتاس كم حدا قلصن سلام تازي ناي بيني كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي كذا فصام أي حاوركم نكتكاتات بمعدام سبسكرايب مقارن كي زنقعوا نزل فيديو لايك مقار جمرو وسنة يسانحيش سلام سلام عني يوردل سلام أولي علم بعلمه سلام يوردل هاجرنا سلام انتقينا علم بعلمه نحنا نقصن من أسي يقصن عديتا نقصن أبوتا تقصن إزقابير أملاق بعلمه محرته وردل السخاء أسلامي السخاء كريستيان السخاء حماسين السخاء كالوغزاي السخاء سراي السخاء بادنكل السخاء بعنسبا السخاء كي تباهلنا حنتي إرترا عمين داخل كيت كمزلنا بفولي كا اتهم بعلية العد بقبيلان بهزبي كبتاتون زفتنو نعتاتهم نحنا خمك على صومن كنكتومن ناتنا نتخوينهم أم مسمرنا خلوتهم زيناتنا تخوينهم كا كنتصلون كنرحقهم كمزلنا تسمع من الأختي سلازي أيو غزال لك حزبي يتنحجو أيو غزاقا خا حدنة فغرن سلام رقعتن كتسفن أزيت أيو غزال اللو بزحت إرتراويان زمصلو أمون قناعاتهم كبساسو عزفتنو كم تقول أنباء كلاباقعاتهم كفرسو زتصعو سلازي نزيعاتهم بمنتهينا وجد نبلو وين رحوهم تداعلكا بفغرن حدنة حانتي إرترا أمينا نحنا تشعتي بهرنا أكل التهيمانوت علنا أبشدش تزوباتات كعننا نتصوعتنا قل إرترا تليسنا فوكس له كم دي الزارب داري جا هجي نعون تابلو ود ختماي زخم زي الزارب شروع سب كم زقال مري بتتنقى الزارب بانقى فارغ له والله خمس قيلو إلى غاد والله حقين كم زي فرها خوي نسمع كم زي زارب ما عليك تدني ولا على لا كوا وضعي نقدر أنا بكم يجوز عبن ديوسيو ولا حنجي سخم خايفا انتهي بلا مسكين إن كيد النساء عزيم يقولوا عرب إن يقول النسيتي كتكفئ تدي اليمن كفأسي قبل يسب أي برتا شبيت سئلك ويكونوا تتعللوا لله نساخ زيادة تتعللوا لله قربيا تتعلل نساء تتعللوا بزه والسيسكو تتعلل يا كم يرح تايلا أتن حجي كابو خبرك نسيت عيات انتهي مالتي حجي قال نسيت ولا بعين ارغان ندحركا بعين ارغان ندحر وسيتكا ولا نسيتي قدم كميل حيزها كان نبره بمنتاي دليها كعمل مساركا كو اخات قلت هو انا مساركن سبيتي كميل الزاربه ابكا ما ينمس مسبيتي مساركو مس اختها حزيلندي مساركو خميله بو يخات فلطن مالتي حجي برتعتكم مخان مساركن سبيتي لملم ايه راي تسعة انت كده لملم كمي ايه ده سألي كذي مش لا ناتي مسألة نا عايز كده سرينا عمتي بنقصنا في عطفته والنيرة اي سيد كان صار كيف تقصص كواي صدقينا ناي صقالنا يمان غير شبت مصيسي قالوا يقوليت بلا بركش زياده لم تقدر حدي سبعي يطعم تبل ولا استقلي ولا بعمتاتكي قالت داتكي كيف تفلتت ارغيت الزمد يبلكم لا عباينا بحقين وبحقه ولا بحقه عبايك انتي تقول نيرة
تخبروا سمودا تأتم لا أيكون عبايك خابتن طعيات خابتن حدا خلت طعيات تقول نمبر مبزحت تقول يعني لي هو تفكر كان يرى كم تفكر كان كم زيت مسعرك يا خات فلتا نمتى يد خات فلتا مسكي كم تنسخ تخبراس نحكاس مسرت له ناتا مسرت يبل حجي نسال أبتغى فيلك مبزحت عبيت صوبت عند حراس قلت أبزخون عبدي ولا العرب ولا أبزخون بها قالت لفتي تناقصه ما هاتي تزدلي النبر حليفيه ومو جرات وزدو بركان نزل عالم تدلي نبرت نقبزني عدل يعني راه مالتي تخفات زبلو نايس حجبس اي تيدن قصع كم زمسا زي نبر خمسي سئل سرحتني خستارناتا مشاب تصحيكم اي عليك ندي باري ኮነሬል ማዕከለ ወልደ ስላሴ ሸባ ተሰዊኦም አባል ሚኒስተር ምክልኻል እዝ ህዝባዊ ሰራዊት ገዲም ተጋዳላይ ኮነሬል ማዕከለ ወልደ ስላሴ ራእያ ወይ ድማ ሸባ ብ12 ሐምለ ኣብ መበል 74 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰዊዩ ኣብ 1974 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ማዕከለ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ክፍሊ ተዓሊምን ተዋጋእ ሰራዊትን ክስካብ ብደረጃ ኣዛዝ ቦጠለኒ ድሕርና ጽንህ ድማ ወታደራዊ ቤት ፈርዲ ከምኡውን ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ብደረጃ ኣዛዝ برجيد حلقة استاف كفلة سراويتن أزاز كفلة سراويتن كابسنة خلتشن 10 سكاب على تمسواتو دما أبزز باو سراويت تمديبون هاجرون هزبون بتوفى الناس قال حربنا يوم سوى كونريل مأكل ولد سلاسي بعد حدارنا بوش دشتدك أن يوم سنسرعت قور دمات مالي 14 حملة فرق معلتي أما كان مكابر حربنا تتأسمرات تفتيمون منستر مكل خال أزهز باو سراويت بمسواتي كونريل مأكل ولد سلاسي رأيا ويدما شبا استسمع مرير حزننا قالت نسدرا بيتون مقالستون صنعت يهبكم يبل لما عتي ابز جمر حاجراو مخكر مخفت مدرس جبر ولق ملاخ ابي احمد اب غداي بر بحر الزحاب وريتو داغم كوينات زعدم እንዳተብخلو ليركم بفلاي دما حقاو عفلطون حقاو امصاصا زينبرو مرحنت ايه ودغ ኢትዮጵያን ዓመታት ዝነበራ በር بحرين نخص ምክንያት ኮይኑሎ ክብል አዘራራብ ሐሳብ ከንጸባረቀ ተራይሎም ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሽ ሲል ያደፈጡ የሚነቁ የዘመናት ያልተቋረጠ የጠላትነት ስሜት ያላቸው አገራት አሉ። የኢትዮጵያን ታሪክ ከጉንደት እስከ ጉራ ከአድዋ እስከ ማይጮ ከካራማራ እስከ ባድመ እያንዳንዱን ብትፈትሹት ስንገነባ ያደፈጡ ስንጨቃጨቅ እድል ጊዜ ጠብቀው ጣልቃ ሽብልቅ እየገቡ መሻቶቻችን እንዳንከውን የሚያደርጉ ኃይሎች አሉ። በዚህ የሽብልቅ ጉዞ በእኛ ስንፍና በነሱ ጊዜን በመጠቀም የሽብልቅ ጉዞ የጥንቱን ታሪክ ብንተው በቅርቡ ቀይ ባህርን ያጣንበት አጋጣሚ የዚህ እኩይ ታሪካዊ ክስተት አንዱ መገለጫ ነው። ኢትዮጵያ ለሺህ ዘመናት ያስተዳደረችውን በባለቤትነት የያዘችውን ለራሷም ለከባቢውም መጠቀሚያ ያኖረችውን ቀይ ባህር ያልተመረጠ መንግስት ያልተወያየ መንግስት በሸፍጥ ኢትዮጵያን የጂኦግራፊ እስረኛ እንዲያደርግ ያደረገበት ዋናው ምክንያት በውስጥ ያለን ስንፍና እንጂ የኢትዮጵያን መሻትና ጥቅም ማስቆም የሚችል ኃይል ስለነበረ ስላለ ስለሚኖር አይደለም። ደበጽሖ ነገራት አለዎም አብሮሽን ኩሉ ጊዜ አለዎም እንዲው ቃጭላለዎም ሻዕቢያ ዝብል ሻዕቢያ ገለ ነገር ሻዕቢያት ይልን ተቆኒ እንታይም ዝብል ኦኬ ገለ ነገር ያንድሳሉ ገለ ነገር አብዛ ጥቃቃ አተ ጊዜ አንተዛንታላ እንታይሎም ይሎም ካብዝ ጊዜ ኩናቲው በቃ እዚ ቶም ተጋደልቲ ቶም ኣብዚ ጊዜ ኩናት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ናይ 98 ክሳዕ 2000 ከጋነኑ ኢሎም ኮኑ ኽልዮም በቃ እቲ ደዝ ኸድዎ ቶም ሰራዊት ናቶም ሞት ምሰሸግሮም ፈጺሞም ክንቀሳቀሱ ምኽኣል ምስኣኑ እንታይ ኢሎም ኢሉ ይበሃል ሓታ እግሩኹም ቀዳማይ ትጽፍሩኹም ዘላ ጀሚርኩም ተኩሱ ምናልባት ኣብ ተቀድመይኹም ከለው ደይትርእይዎም ከይትሉ ክሳብ ምባል ዝተበጽሓሉ ጊዜ ነይሩቲ በብጽሒ ኣብ ዝሞትሉ ዝነበሩ ገለ ዝብል ዘረባ ኣሎ ካብ ምሕር ፍርህን ድህለትን ዝተበገሰ መዓት ጸገማት ስለ ዘለዎም anyway ብልጽግና ዝብሎ ዘሎን ካብ ትግራይ ዝመጽኦም መልሲ ድማ ቤላ ጌርና ክንሰምዕ ኢና ናይ ትግራይ ምክትል ፕሬዚደንት ንዓይ ዝሕጎሰትን መልሲ ይብዎም ኣሎ
سويلهم بتأنا زخرج الله من قدي رسوم مدينة زي مركخ عينت أو يعطي خات سمع إذن عملت من السودان تأساسيرو حوحات كله كله حوحات حدا إثيوبيا حيلو خينو بزح الصرحة حبي ود خينو خذك محوحات قديفو مس RSF الناس الحب السودان حزب تجراي كعدو خمربتو تفناقيلو أو السودان كسافر غيرو خذك حيلتا تجراي سراوي تجراي من برسينو هكذا تساجرو كليو معراب تجراي زلو بوتاتات قمت غير خذك حوحات من السودان يسرح زبلت عن سمع مالتي هذا ساعة زياجن توم كلهم زوام حيلات أوش إثيوبيا يهلو أبغى زيادة رباط يسمعوها نبحكي بوليتيكاوي بسلاتن نكحتن نبروباغندا نبلت قلنا كمي غيركا بتازربو غيركا توق اسمعوا بزيادة تعبتات يهلو كلهم بتصرح بلصقنا زوام حيلات يتامرس بعلو صلا غيرو خطفهم زنكسا صلهم زلاي نتوم حيلات يكون كتف زنكسا صلا صراحة بلصقنا أبي أتراس منجست إيرترا يكونن سلاي من بلصقنا سلايوس منجست إثيوبيا منجست إيرترا وشعبي يكونن لولا ونت إيرترا هزي إيرترا زازر واسمعكم مارو صمدول لودو تجارم إيرترا هو واحد من الشعبيات صميدول لودو يلن أيتملسوني مملا سيد لي كاني أنت كتجبر لك just objective حق تزارب كتكلم لك now كاب حدا ما راح أنا تجراي مختل president مالتي in fact sorry أنا كأبناء جودانا تجراي كاتي دلني أجن at some point they have to make him a president he's a very articulate انتاينا نبل دلنا انتاي بلا له مسلكو تعبنا إيرترا سلام تاي سمدا تفتيرو يلو ويك خمس غير غلغلسي ناب إيرترا انتاي قبر دلو عبيلو مش عبيا كارم ديز دل زلو ها مريد ديز دل زلو نو لولا ونتنا إيرترا كتفيز دل زلو زمالة دما نسبة إيرترا يكواغوز دل زلو بلا له هذا ربا دما is so good نمنجس شعبيا يكلا خلا الله يتبلوني خانزي نمنجس شعبيا نمكل خال نعوش بقى يكون اليوني شعبيا بعلق كلا خالص غلي نتاسا كم كنت هاي قبرالو حزب إيرترا نعبي أحمد كم عبسك عاد كم زريو بو منصر دم حزب إيرترا هم منجس إيرترا مسمان محيلك صرح قديتا كم زلو نبلت قلنا نموجاد يزبلهم زلو that's a very important one هذا channel زيا تنفاسنا صار وصل نزارب لسي أبي أحمد نسياس نخلو خلي نش عبي نخلو خلي نسوز حتى زلقن مش عبي لا يكون لولا ونتنا إيرترا تيس أنسل استنزقات أما جيجا قبل كله انتهى مالتي ريفرندم إيرترا جيجا زبلا زلو أفتيسان حدا نزقبرنا جيجا قبل كله ناس نتنا إيرترا زبلا زلو this is nothing to do with شعبية ويمكس إيرترا that's why دما كله تتقاوم مسابق سرح يلوس تبقسه تقاوم قاد يكون تقمار ساعته تقامرت مالتي بعدهم قال لك يصوم ترايم مسترفو مغنياتو هذا تعي إيرترا وأمر زلوا لولا ونتنا إيرترا نخط حس دل زلوا مساحة صريح يتبلوني ويون مستلو لو نتكا كتف نهلا وها كتف عتيق زلوا حيلي شركة كتجبرن طريقة تخالصت بأخا ودي الحساب عتيلاني لي أبي أحمد إيرترا تزبل ساقاب زوانزي هذا نتزب إيرترا يعني كل ما تقاوم رجل النابلة أبي إثيوبيا زي سرية مرقص الجنبرم زي سرية زولكم زي إثيوبيا طبعا بس إثيوبيا زغرب زخوان يكون بوليتيكا حيلنا إيرترا ملكت عتق جبر لك ولا أنا منقسي زولكم ولا منقسي إيرترا مش إثيوبيا زي سرية من قد انتلو ملكت عتق جبر لنا كل جزاك نحطق نكل علينا because إذا هجر زي جباتي تهجريها 4 كيلو زبال نايم جبات نايم مسفعان حلم اللي هو إيرترا ما كوعت قصد اللي سلزي قبلت عراري خنيل كا الشخ تبللون ترجع كادك سلم هنات يلا قوم يمزولا أنسلتين قبلن عروق كان عروقينه عبتك خا كسعون تاريخ يوم بس الكلام ده يكون بخمي من قدك بالعقل لو يمزد على وزلو بينا من قدري شجر كيجت أمن خبر العقل لو يمزح حسوي زبال سلزي تقبل بيت كزارات كيلو زلا مرحمة قبل وي أنسلت غير كان تاريخ يوم مسوزم ده ناخد قبر تدخل ده maybe but you have to be very careful يعني كل ده ما قلوت سنة كله ولا أنت تقبر الله تقبر كم زلو زخونة تقامي بفلاي لما تقدم من عبنا تملس ويون هو حد كله هذا كله مالتي بس ملس كن سرح نازل لك ملس أب زحلفوا قنيات نبرهان زملكات بمحبراو ميديا قال يوم RIP يقولوا rest in peace MPC يقولوا أب كم زموته أمثيلهم زي كون زينا كلاقو زمكرو قال يوم كعا زي كون نيلهم حتى لنا ندزولو نابانا ون سلكي مدوال درجة
ብርክት ዝበለ መልክዑ ቀኒ ዝወደሎ ድዩ ዝብል ሕዚ እቲ ምሕላቕ ምቁርቋር ንናትካ ሰብ ጽቡቕ እዩ ነገር ግን ቅድሚ ናፍቱ ውሳነ ተወሲኑ እዩ ወረዲ ተወሲንዎ እዩ እቱ ተወሰነ ገዜ እውን ክነግረኩም ኢና ንምንታይ ከም ተወሰነ እውን ብዝርዝር ክነግረኩም እዩ አይ ቲንክ ንሱ ስለዘጨናንቕ ነሰብ ንሱ ክነግረኩም እሞ ድሕሪኡ ንምንታይ ዝብል እውን ንርአዮ ከምዚ ዓይነት ክስተት ክኽሰት ከሎ እንታይ እዩ ቱ ማሕበረሰብና ክሓትት ዘለዎ ኣተሓትታ ንሕተት እምበር ተሓታትነተይ ንሕተት ዝብል ናይ ደደቢት መትከል እዩ ተሓታትነት ኩሉ ግዜ ኣብ ደደቢት ሚድያ ሓቲትና ይንፈልጥ እንሓትት ኣተሓትታ እዩ ስለዚ ብርሃነ መጀመርያ ናይ ዲሲፕሊን ሕቶ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ናይ ዲሲፕሊን ሕቶ ተሓቲቱ ተኣርነብ ተባሂሉ እውን ብደንቢ ተነጊርዎ መጠንቃቕታ ተባሂብዎ ዘን ምእረምታ ተባሃላ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ኣትዩ ወፂኡ እዩ ድሓር ግን ከይትገብሮ ዝተባሃሎ ግበረይ ትግበር ዝበሃል እዩ እናበልኩ እንተይኮነ ወታደራዊ ዲሲፕሊን ናይ ባዕሉ ከይድ ኣለዎ ሕግን ደንብን ኣለዎ ስለዚ ወታደራዊ ዲሲፕሊን ብዝጠሓሰ መልክዑ ዲሲፕሊን ጥሒስካ ተባሂል ናይ ዲሲፕሊን ቅፅዓት እውን ተዋሂብዎ ዘይተኣረመ ወዲ ካብ ናይ ወታደራዊ መዋቕር ወፃእ ዝኾነ ካብቱ ሰንሰለት ወፃእ ከም ዝኾነ ሰብ ኣብቲ መዋቕር ከም ዘየለ ሰብ ብኦም እውን ከም ዘይምራሕ ሰብ በምሲሉ ገበናት ሰሪሑ እዩ ዝብል እዮም እቲ ክሲ ኣቕሪቦምሉ ነይሮም እዚዩ ገበን እዩ ካብ ናይ ዲሲፕሊን ጥሕሰት ናብ ናይ ገበን ጥሕሰት ይኸይዱ እዚአን ተባሂለን ተዘርዚረን እየን ኣብዚዩ ያው ተኸሲ እንታይ ነይሩ ዝብል ናይ ምዝርዛር ሓላፍነት እውን የብልናን እቲ ፈቓድ እውን እስካዕ ዘይሓተትናን ዘይተዋህበናን ዘርዚርና እዚዩን ኢልና ክንዝርዝር ንሕና እውን ኣይኮነን ሓላፍነት ነገር ግን ከምቱ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ናይ ዲሲፕሊን ክእርሞ ዘይከኣለ ናብ ገበን እውን ተሰጋጊሩ እዩ ዝብል ክስ ቀሪቡሉ ናይ 1 ዓመት ፍርዲ ተፈሪዱሎ ማለት እዩ ወታደራዊ ናይ ወታደራዊ ፍርዲ ቤት ቀሪቡ ዝምልከቶም ኣካላት ክዓቱ ዝኽእል ኣባል ሰራዊት እውን ኣትዮም ዝከታተለሉ ኣብ ቅሉዕ መጋባእያ ተፈሪድዎ እዩ ስለዚ ብርሃነ ን1 ዓመት ተፈሪድዎ ብወታደራዊ ቤት ፍርዲ ን1 ዓመት ተፈሪድዎ ፍርዱ ዝገብር ዘሎ ዝዋፃእ ዘሎ ዳ እምበር እቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘይኮነ ነገር ዝልጥፉ ዘለው ኣግባብ ዘይብሉን ሓሶትን እዮም ዝልጥፍዎ ዘለው ክብል ደልየት ሓደ ካብኡ ናብቲ ፍርዲ ንምፃእ እንታይ እዮም ኢሎም ገሊኦም እውን ኣይ ተፈሪድዎ እዩ ትኽክል እዩ ግን ክንደይ ከም ተፈረደ እውን ኣይንፈልጥን ሰብ እውን ኣትዩ ክሪኦ ይኽእልን እዩ እዚኣ እውን ጌጋ እያ ሓሞይቱ ትብል እውን ጌጋ እያ ኣጥፊኦሞ ትብል እውን ጌጋ እያ ማንም ሰብ መፅኡ ክርኢ ዝደሊ ኣፍታ ወታደራዊ ቤት ህንፀት ከይዱ ክርኢ ዝደሊ ማንም ሰብ ተኸልኪሉ ኣይፈልጥን ኢሎምና እዮም ዝምልከቶም ኣካላት ናይቲ ግንባር ኣዛሪበ እየ ኢንክሉዲንግ ናይ ፖለቲካ ህንፀት ሓላፊ ናይቲ ግንባር ኣዛሪበ እየ ናይ ሚድያን ኮሙኒኬሽንን ሓለፍቲ እውን ኣዛሪበ እየ ስለዚ ማንም መፅኡ ሓፍቱ ትመፅእያ ኢሎም ማንዶም ትመፅእያ ብዙሕ ንሱ ምስ ባህሪኡ ፀገም እንተዘይኮይኑ ኣነ ብባዕለይ ብዝርድአኒ ሓፍቱ ትኸድያ ካልኦት እውን ከይዶም ንሱም ብለይ እንተዘይሉ ኣይትርእይዎን ተባሂሎም ዝተኸልከሉሉ ግዜ የለን ስለዚ ዝደለየ ሰብ ከይዱ ክሪኦ ኣብ ዝኽእለሉ ወታደራዊ ፍርዲ ተፈሪዱሉ ፍርዱ ዝፍፅም ዘሎ ሰብ እዩ ማለት እዩ ይኽልከል እዩ ዝበሃል እውን ጌጋ ይኽእል ደልየ ወዲ ተፈሪድዎ እዩ ዘሎ ይኽልከል እዩ ዝበሃል እውን ጌጋ እዩ እዚ ሕዚ ንምንታይ እዩ እዚ እናተባሃለ ፀኒሑ ደኣ ዝብል ኣካል ናይቱ ፀለመ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትና ዝኸይድ ዘሎ እዩ ኢለ ዝወስዳ ብርሃነ ይኹን ሃይለ ኦር ሳምባዲ በደል በዲሉ እዩ ተባሂሉ ብዝምልኮተ ኣካል ኣነ ሲቪል እየ ብሲቪል ፍርዲ ቤት ናይ ሲቪል ፍርዲ ቤት ተፈሪዱኒ እንድሕር ክእሰር ተባሂለ ኮይነ ሃይለ ዝተኣሰረሉ ሃይለ ዝተተሓዘሉ ናይ ፍርዲ ኸይዲ እዚኣቶም ኢኹም ክትሓትት ትኽእሉ እምበር ሃይለ ንምንታይ ተኣሰረ ኢሉ ክዛረብ ዝኽእል ሰብ ኩሉ የብሉን ባህሊ እያ ደሴም ንብርሃነ እውን ከምኡ ክበሃል ዘለዎ ኣተኣስርኡ ኣተሓዝኡ ኣብ ቤት ፍርዲ ምስ ኣተወ እውን ቤት ህንፀት ምስ ኣተወ እውን ኣተሓዝኡ ናብ ፍርዲ ኣቀራርብኡ እውን እዚኦም ኩሎም እቲ ፍርዲ እውን ተፈረደሉ ምናልባሽ ወታደራዊ ስለ ዝኾነ በበየናይ መንገዲ ይግባይ ዝበሃል ዝብል በቱ ዝኽየዶ ይግባይ ምባል ይከኣል እዩ እንድሕር ኮይኑ ኣግባብ ዘለዎ መንገዲ ምፍላጥን ምርዳእን ምሕታትን ይከኣል እዩ ከምቲ ሓቲትና ንሕና ተረዲእና ኢና ምፅላም ግን ኣካል ናይቶም ኮነ ኢሎም ሰራዊትና ፅሊሞም መንግስትና ፅሊሞም ህዝብና በቲኖም መንነትና መሃላሉ ምኽጠፍእ ከም ፀላእቲ ዝሓስብዎ ዘለዉ ክንከውን
ዝደልዩ ሰባት ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ማለት ሰራዊት ትግራይ ማለት ፕሮፌሽናል ሰራዊት እዩ ሶይሉ ተራ ዓማጽ ኣይኮነን ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ንብርሃነ ጥራሕ ኣይኮነን ፈሪድሉ ካልኦት እውን ብዙሓት ከምኡ ዝበለ ጥፋኣት ዘጥፉ እናተኣረምሉ ዝመፁ እዩ ሰራዊት እውን ኣሚኑሉ ዝኸደሉ መንግስቲ እውን ኣሚኑሉ ዝኸደሉ ዘሎ እዩ ስለዚ ወታደራውን ናይ ሲቪልነት ወይን ፈሊና ንፍለ ኩሉ ሕዚ ኣነ ዝረኣየኒ ዘሎ ኣነ ይፈልጥ ዝብል እንዳኾነ ኩሉ ኣነ ይፈልጥ ይብል ሕዚ ነታ ምሕታት ነታ ከምዚ ዝበላ መረዳእታ ኣቕሪብካ ሓቲትካ ንምቕራብ ፀገም የብሉን ምሕታት ይከኣል ኣክቲቪስት ክሓትት ይኽእል እዩ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቃሚ ክሓትት ይኽእል እዩ ጆርናሊስት ክሓትት ይኽእል እዩ ኤኒ ኢሊት ኤኒ ዜጋ ክሓትት ይኽእል እዩ መሰል ስለ ዝኾነ ኦኬ ነገራት ተዛቢዕኻ ምቕራብ ግን ትኽክል ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለኒ እሞ ስለዚ ናይ ብርሃነ ልፍዓተይ ተስፋ ወይ ሰብ ሰኣነ ሰብ ዝብል ንፈልጦ ሓደ ዓመት ተፈሪዱሉ ኣብ ወታደራዊ ቤት ህንፀት ከም ዘሎ ከይድኩም እውን ክትርእይዎ እትደልዩ ክትርእይዎ ከም እትኽእሉ ዝኸልከለ ሰብ ማንም ከም ዘየለ በዚኡ ዝረኸብናዮ መረዳእታ ማለት እዩ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣስፋሕፋሒ ዝኾነ ዞባዊ እስትራቴጂ ትኽተል ኣላ ክትብል ቀሲሳ ኤርትራ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ገይራ ኣውፅኣታ ኣብ ዘላ ዕላዊ መግለፂ ገዛኢ ሰልፊ ብልጽግና ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ዝተኣሳሰሩ ትካላት ምርምርን ማዕከናት ዜናን ኢትዮጵያ ተጠቂሙ አንጻር ኤርትራ ተጻባኢ ፖለቲካዊ እስትራቴጂ ንምስፍሕፋሕ ይሰርሕ ኣሎ ብምባል ከሲሳ እዚ ኤርትራ ኣቕሪባቶ ዘላ ክሲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተዘርግሑ ጽሑፋት ዘተኮረ ኮይኑ እቲ ብወገን ኢትዮጵያ ወፂ ዝነበረ ጽሑፋት ድማ ንኤርትራ ብፖለቲካዊ መዳይ ከም ዝደኸመትን ኣብ ሰራዊት ጥራይ ዝተመርኮሰትን ገይሩ ዝገልጽ ኮይኑ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት ዘሎ ሰልፊ ከዓ ብጽኑዕ ዝተወደበን ተቃወምቲ ጉጅለታት ዕድል ዘይህብን ምዃኑ ከም ዝገለጸ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ኤርትራ ኣብ መልሳ ድማ እዚ መርገጺታት ንሓድሕዱ ዝጋጮን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኤርትራ ምትእታው ንምኽናይ ዝተዳለወ ምዃኑን ያሞጊታ በተወሳኺ ኤርትራ እቲ ኣብቲ ወገን ኢትዮጵያ ወፂ ዘሎ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ዝብል ትረኻ ናይ ኢትዮጵያውን ከም እትነጽጎ ሓቢራ ዘላ ኮይና ዶባት ኤርትራ ብናይ መግዛእቲ ዘመን ውዕላት ከም ዝተመስረተን ድሕሪ ድማ ድሕሪ ስምምዕ ጀርስ ብኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝተረጋገፀን ገሊጻ ን30 ዓመታት ዝቐጸለ ቃልሲ ናጽነት ኤርትራ ድማ አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝዓለመ ዓመጽ ዘይኮነስ ሕጋዊ ኩናት ሃገራዊ ሓርነታዊ ምዃንያውን ኤርትራ ገሊጻ ዘላ ኤርትራ ኣብቲ ክሳ ቀጺላ ኢትዮጵያ ቀጥታዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እተካይዶ ዘላ ዘመተ ካልእ ተጻባኢ ጉዳዩ ክትብለን ከላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ድማ ብዛዕባ ውሕስነት ባሕሪ ብዘተ ወይ ብሓይሊ ክኸውን ዝኽእል መግለጺታቱ ኣብ መጻኢ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝፍጠር ግጭት ከተባብዕ ከም ዝኽእል እውን ከሲሳ እቲ ጽሑፍ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ብብዝሕ ህዝባን ቆጥባዊ ድሌታታን ተጠቂማ ንኣሽቶ ጎረባብቲ ጸቕጢ ክትገብር ትደሊ ኣላ ኢሉ ዝኸስስ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዘካየደቶ ስምምዕ ኣብ ግጭት ሱዳን የእትያቶ ዘላ ኢዳ ከምኡ ድማ ሰፊሕ ፖሊሲታት ባሕርን ንቐርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዘይምርግጋእ ክእቱ ዝኽእል ተግባራት ብምባል እውን ኤርትራ ከሲሳ እያ ትርከብ ማዕረ ማዕሪኡ ኤርትራ ንኤርትራ ከም ደጋፊት ዞባዊ ልኡላውነትን ምትሕጋዝን ጌራ ክትጠቅስን ከላ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ዝገበረቶ ዲፕሎማስያዊ ተሳትፎ ንፌደራላዊ ኣካላት ሶማልያ ዝገበረቶ ሓገዝን ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ንኢትዮጵያ ዝገበረቶ ወተሃደራዊ ደገፍን እውን ጠቂሳ እያ ትርከብ ብደካዚ እውን ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ምዃና ቀንዲ ምንጪ ዞባዊ ወጥሪ ጥራይ ከም ዘይኮነን የገዳስ ሰልፊ ብልጽግና ዘሎ ዶባት ክቕይርን ንጎረባብቲ መንግስታት ንምጽላውን ባሕሪ ንምርካብን ዝገብሮ ዘሎ ፈተነታት ከም ዝኾነን ንሰላምን ምርግጋእን ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ዝዓበየ ሓደጋ ዝውክል ምዃኑ ሓቢራ ዘይተመርጸ መንግስቲ ብሕቡእ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ኣባሪርና ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ መኽፈቲ ሃገራዊ ዋዕላ ምምኻር ኢትዮጵያ ኣብ ዘስምዖ መደረም ኣብ ኢትዮጵያ ንዘመናት ዘይቋረጽ ቅርሕንቲ ዘለወን ሃገራት ኣለዋ ናይ ኢትዮጵያ ታሪኽ ካብ ጉንደት ክሳብ ጉላዕ ካብ ዓድዋ ክሳብ ማይጨው ካብ ካራማራ ክሳብ ባድመ ነፍሲ ወከፎም እንተፈቲሽከዮም ክንሃንስ ከለና ዘድብዩ ክንማጎት ከለና ዕድል ዝጽበዩ ጣልቃ ዝኣትውን ድሌታትና ክትንከፉ ዝገብሩ ሓይልታትን ኣለዉ ኢሉ ቀይሕ ባሕሪ ክንስእን ዝገበረና ሓደ ካብቲ መግለጺ ናይ ዝእኩይ ተግባሪ ክብል እውን አብይ አሕመድ ተሰሚዕሎም ኢትዮጵያ ንዓሽሓት ዘመናት ዘመሓደረቶ ብዋንነት ዝሓዘቶን ንገዛእ ርእሳን ከባቢኣን ረብሓ ዘውዓለቶን ቀይሕ ባሕሪ ዘይተመረጸ መንግስቲ ዘተዘይካየደ መንግስቲ ብሽርሒ ኢትዮጵያ ናይ ጂኦግራፊያዊ እስርት ንኽትከውን ዝገበረሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ውሽጥና ዘሎ ምግምማዕ እምበር ናይ ኢትዮጵያ ድሌትን ረብሓን ደው ከብለን ከቋረፅን ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዝነበረን ስለ ዘሎን ስለ ዝህሉን ኣይኮነን ክብል ንኹናት ዝቕስቅስ መልእኽቲ ኣሕሊፉሎም ኩሉ ግዜ ረብሓታትና ሓሊፍና ክንህብ ክንሃንጽ ዘይነበሩ ክንማጎት ከለና ዕድል ዝጽበዩ ንስርታት ስለ ዘለው ኢሉ ንስሪ እንትሕረድ ይመጽእ እንትህነጽ ግና የለን ህዳሴ እንትንሃንጽ ዘይነበሩ
ክንካታዕ ከለና ዝመጹ ጢት ዘቀብሉን ገንዘብ ዘቀብሉን ኣብ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሚድያ ይረኣሉ ክብል ኣብይ ኣሕመድ ገሊጹሎም ዘውፅሕሞ መግለጺ ወላ ካዙ ደንጌ እንተኾነ ግን ጽቡቕ እዩ اسمع برينا حريقم دمص ويانه خو نافتي فلا ماي زينا وشتا عدي بحصير حسني خسجر ولك ملاخي ابي احمد ابي منغو غراب تزتات غونصن قرحنت المفتار خبر صنح لمور تغبارو ابز حزوان بزبلص طنخري قصل لكم زلو بريزيدنت منغست تግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጾም አብ መንጎ ህዝብታት ጎንጺ خلعلن زي ምትእማንን ንኽህሉ ቀንድ መሳርሒ በመግባር እና ተጠቀመ ዝመጸን ዝጥቀም ዘሎን ጄኖሳይደር መንግስት ብልጽግና ኣብዚ ሶም ድማ አብ ደብረ ማርቆስ ዝተገበረ ብውልቀ መላኽ አብይ አሕመድ ዝተገበረ ድስኩር ብዝኸፈ መልክዑ ቀጺሉ ኣሎ እቲ ተግባር አብ መንጎ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ዝኸፈ ጎንጽን ህልቂት ንኽፍጠር ህርድክ ክብለሉ ጸንሐን ቁልፊ መሳርሒኡ ገይሩ አብ ስልጣን ጸንሐሉ ኩነት ንምፍጣርን ዘይፈንቆሎ እምኒ ከምዘየለ ድማ ገሊጾም እንትኾነ ግን እዞም ብባህልን ታሪኽን ዝተኣሳሰሩ ህዝብታት ሽርሕን ተንኮልን መንግስቲ ብልጽግና ብምፍሻል ዝጸንሐ ታሪኻዊ ርክብ ኣጽኒዑ እዩ ዝበለ ዶክተር ደብረጽዮን እዚ ርክብን ምትእሳርን ድማ ብዝበለጸና ተጠናኸረ ከም ዝቕጽል ጥርጥር የብሉን ኢሎም ኣለዉ ኣብ ግዚኦም ዓበይቲ ዓውታትን ታሪኽን ኣመዝጊቦም ህዝቦምን ሃገሮምን ብኽብሪ ዝጸንሑ ጀጋኑ ነባራት መራሕቲ ትግራይ ሽም ብምጥፋእ ዕምሪ ስልጣኖም ክናውሑ ምእንታን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ሓጓፍን ምፍጣር ሕዚ እውን መንግስቲ ብልጽግና ብሰፊሑ ቀጺልሉ ከም ዝርከብ ድማ እዮም ሓቢሮም ዘለዉ እዚ ናይ ፕሮፓጋንዳ ባህሪኡ ብቁሉዕ ዝተገለጸ መንግስቲ ብልጽግና ሕዚ ግን ንባዕሉ ክብል እቲ ልሙድ ተግባሩ ከም ዘየዋጽኦ ፈሊጡ ሰላም ከም መማረጺ ወሲዱ ሕጋውን እዋናውን ሕቶታትን ኣብ ምምላስ ክትኩር ከም ዘለዎን ንኣምን ትብሉ ድማ እዮም መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ዘለዉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ይቕጽል እቲ ዜና ካልእ ዜና እውን ኣሎ ትግራይ ካብ መፈለምቱ ኣብ ዝተገለለትሉን ተቐባልነት ዘየብሉን መድረኽ ምኽክር ኣይትሳተፍን ክብል ቢሮ ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣፍሊጡ ህዝቢ ትግራይ ብስርዓት ውልቀ መላኺ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊኡ ዝበፅሖ ጽንተት ብርሰትን ሃስያን ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ምዃኑ ርዱእ እዩ ዝበለ እቲ ቢሮ ጸጥታውን ሉዓላዊ ሓድነትን ትግራይ ኣብፅሒዎ ዘሎ ጉድኣት ብግልፂ ዝርአ ዘሎ እዩ ክብል ሓቢሩ ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ እውን እንተኾነ ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ንቡር ክምለስ ወረርቲ ካብ ግዛእ ትግራይ ክወፁ بوررتي ساق زول حزبنا حرق وص استسددن استمازابل حزبنا نمربوتو تمليسو سرع نابرو خمرح داق محويتن هنصتن تግራይ ክጅመርን ልምዓት ጆኖሳይደር አብይ አሕመድ በተግባር ህዝብ ትግራይ ከየጽነተም ከየሰኮነን ከየበታተነን ዙፋኑን ስልጣኑን ከም ዘየጽንዕ አሚኑ ኩሉ ዓይነት በደላት ይፍጽም ህላው እዩ ሓቢር ዘሎ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ካብ ምትግባር ናብ ካልእ ዙር ዕጽዋን ክባን ናይ ድሮን መጥቃዕታትን መቀጻል ጆኖሳይድን ዘኣተወሉ ኩነታት ተፈጢሮሎ ዝበለ ትቢሮም ህዝብ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ትካላት እዚ ሃገር ከይውከል ብምግባር ዝኾነ ዓይነት ተሳትፎን ኣበርክቶን ከይህልዎ ገይሮሎ ክብል ድማ እዩ ወሲኹ ገሊጹ ዘሎ ብኣጠቓላሊ መስካሒ በደላትን ግፍታትን ብምፍጻም ህዝቢ ትግራይ ተዳኺሙ ክስኮንን ክበታተንን ለይትን ቀትርን ብዘይ ዕረፍቲ እናሰርሐ ምህላው ድማ እዩ ኣመልኪቱ ስርዓት ጆኖሳይደር ውልቀ መላኽ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ በደል ህዝቢ ትግራይ እዚ ኩሉ ዓይነት በደልን ግፍዕን እናብፅሐ ኣብ ዘሎ እዋን ንመጣዓሚ ፕሮፓጋንዱ ብስም ኮሚሽን ምኽክር ዝተዳለወ ናይ ይምሰል መድረኽ ምኽክር ካብ ሓምለ 8 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ከም ዝሳለጥ ብዝተፈላለዩ ማዕኸናት ሚድኡ ኣቢሉ ይገልጽ ኣሎ ስለዝኾነ እውን ኣብዚ ናይ ይምሰል መድረኽ እዚ ብስም ትግርኛ ተዛረብቲ ዝሳተፍ ኣባል ወይ ደጋፊ ብልጽግና እንተዘይኮይኑ እምበር ብውክልና ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝሳተፍ ዝኾነ ኣካል ከም ዘየለ ክፍለጥ ይግባእ ክብል ድማ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ጽቡቕ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ዜና ዝነበረ ኣይ ቲንክ ምክርና ሰሚዕኹም ኣለኹም ጽቡቕ ሶ ኣብዚ መግለፂ እዚ መጀመርያ እንታይ ዝብል ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ዝብል በትግርኛ ከምኡ እቲ መግለፂ ተዋሂቡ በአምሓርኛ ከምኡ እቲ መግለፂ ተዋሂቡ ድሕሪ ሕጂ ድምፂ ወያነ ይኹን ቴሌቪዥን ትግራይ ካብ ሰብ እዚ ንላዕሊ ብቲዮሪ ብጽሑፍ ንባዕሉ ጆኖሳይደር ምዃኑ ባዕሉ ነግረና ኣሎ ሶ ጆኖሳይድ ፕራክቲካሊ ኣባኻ ምስ ተፈጸመ ይኮነን ኣቐዲሙ ኢንተንት እዩ ስለዚ ሰብ እዚ ጆኖሳይደር ኢልኩም ድሕሪ ሕጂ ኣብ ዜና ናይ ቴሌቪዥን ትግራይ ናይ ድምፂ ወያነ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ተባሂሉ ጥራሕ ዜና ክስራሕ ዘሎ ኣብዚ መግለፂ እዚ መሊሱ ትደስ ዝብል ነገር ትግራይ ኣብዚ ናይ ምክክር ኮሚሽን ዝበሃል ነገር ኣይተሳተፈን እያ ኣብኡ ዝሳተፍ ትግራዋይ እንድሕር ኣሎ ባንዳ ናይ ብልጽግና ተለኣኻዩ which is 100% ትኽክል ሶ ከምዚ ዓይነት ጥንክር ዝበለ መግለፂ ስራሕ ኣብ ድምፂ ወያነ ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ይድልየኩም ኣሎ በቃ ትቃልሲ ኣብ ሚድያ ኣብ መሬት ዝግበር መዓልቱ ምስ ኣኸለ መዓሲ ክጅመር we don't know እሱ ካልእ ቅድሚኡ ግን ኣብ ሚድያ ወዲ ባሻሻ ከመይሉ ሰርሕ ከም ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ውልቀ መላኺ ወይ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ይኽበሃል ዘለዎ እዚ ኣብ ምክክር ኮሚሽን ኣብኡ ዝሳተፉ ዘለዉ ተጋሩ ባንዳታት ብቐዳማይ ነቶም ቲክቶከራት እንታይ ዓይነት ክሲ መስሪትኩምሎም ኣለኹም ኣይፈልጥን እየ ግን ከምዚ ንኣቡነናትና ኣሲርኩምዎ ዘለኹም ነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ጽባሕ ኣብ ትግራይ ለውጢ ክመፅእ እንተዘይሃዲሞም ካብ ኢትዮጵያ ክኽሰሱ እዮም ሶ ነዞም ቲክቶከራት መዓስን ኣበይን እንታይን ከም ዝገበሩ ክሲ ጽሒፍኩም ወዲእኹም ኣለኹም ኣይሆፕ ደቂስኩም ኣይትኾነን ኢለ ተስፋ ገብር ስለዚ ትግራይ ክሓልፈላ እዩ ከምዚ ላይ ትነብርኛ ጽባሕ ከምኡ ኢሉ ዝነብር መንግስቲ የለን ብቋንቋ ኣምሓርኛ ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብቲ ዘውፅኦ መግለፂ ሓደ በቋንቋ አማርኛ ኣብዚ ራእዩ ጆኖሳይደር አብይ አህመድ የትግራይና የአማራ ህዝቦችን የማጋጨት በስልጣን ለመቆየት የሚያደርገው ጥረት እንደማይሳካለት እየገለጽን ይህን ተግባር መኮንን
በመኮንን በግልጽ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊቃወምና የተቃውሞ ድምጽ ሊያሰማ ይገባል በመሐርኛ ይስወጽ ጆኖሳይደር አብይ አህመድ ይሉ ድምጽ ወያነ ቴሌቪዥን ትግራይ ሙጹ which is ጽቡቅ ሐዲሽ ለውጢ ጣዕሚ ደስ ብል ካለ ፖለቲካና ኢትዮጵያ ካፋኖን ካብ ኦነግን ወይ ካብ ኦላ ካብ ካለ ናይ ህዝብ ኢትዮጵያ ተስፋ ይተጸበዩ ሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች መቃወም አለባቸው አበይ ዘለው የኢትዮጵያ ህዝቦች ቶም ብሔረሰባት ከም ህዝብ ጌርኩም ተሐስቦም እንድሕርኩምኩም ፖለቲካ ኢትዮጵያ ንዲሞክራሲን ንለውጥን ንቃልስን መስዋዕትነት ከፍልዮም ኢልኩም ከምቲ ናይ ቀደም መራሕቲ ህወሓት ተሐስቦ ዝነበርኩም ከም ሆይ ተሐስቡ ስለዚህ ዛ የኢትዮጵያ ህዝቦች ትብል ቀይርዋ ህዝብ ምሓራን ህዝብ ኦሮሞን ብዝብል ኣብዚ መጽ ዘሎ መግለጽ ክጽሕፉ ኣለኹም ህዝብ ምሓራን ህዝብ ኦሮሞን ኢልኩም ጽሕፉ ካብኡ ተረፈ ቶም ብሔረሰባት ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ወላ ሓንቲ ሽግር የብሎም ካብቶም ካልኦት ንላዕሊ ኣብ ትግራዋይ ጽልይ ዘለዎም ቶም ብሔረሰባት ቶም ትማሊ ጥራሕ ማዕኮሮም ዝነበሩ ሰብ ክንገብሮም ኢልኩም ፍትሕዶ ዲሞክራሲ ዶ ማዕረነት ዶ ኣቦይ ስብሓት ዝብልዋ ነይሮም ድሓርኩ ኣቦይ ስብሓት ተጋጌ ተናሲሕ ኢሎም ኣቦይ ስብሓት ህዝባውነት ዝብልዋ ኣለ ሓንቲ ቃል ኣብ መወዳእታ ኣቦይ ስብሓት ድሕሪ 40 ዓመት ተረዲእዎም ህዝባውነት ምባለይ ጌጋ ኢንሄር ኢሉ ኣብ ፖለቲካ ረኣያ ደኮንኩስ ኣብ ሰባት ዝነበረ ግን ኣመለኻኽታ ጌጋ ኢሎም ህዝባውነት ዝበሃል ኣሪሞም ስለዚ ኣብ ድምፂ ወያነ ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ የኢትዮጵያ ህዝብ ትብል ነገር ግደፍዋ ቶም ብሔረሰባት ሽግር የብለዎም ብፍላይ ቶም ደቡብ ብሔረሰቦች ዝበሃሉ ንባዕሎም ንሕና ኩሽና ንሕና ካብ ምስቶም ሰሜናውያን ኣምሓሩ ድዮም ወይ ተጋሩ ካብ ምስኣቶም ንነብር ወይ ንሳቶም ስልጣን ካብ ዝሕዙ እዚኦም ኦሮሞን ተዝሕዙ ወይሎም ሰጥ ኢሎም ዝግዝኡ ዘለዉ እዮም በዚ እዚኣ ንወደፊቱ ኣርምዋዕኩም እሞ ናብ ወዲ በሻሽ ክንከደልኩም ሳብ መዘኻኸሪ ካብቲ ትማል ዝበሎ ጀሚርና ኢና ክንከይ አማራን አይጠቅምም ጎጃምን አይጠቅምም ምስራቅ ጎጃምን አይጠቅምም ይህ ህዝብ በአፄ ዮሐንስ ጊዜ በነበረ ሁኔታ ምን እንደደረሰበት ያውቃል በጣሊያን ጊዜ ምን እንደደረሰበት ያውቃል ትግል ፍልሚያ ውጊያ ለእናንተ አዲስ ጉዳይ አይደለም አማራን አይጠቅምም ጎጃምን አይጠቅምም ምስራቅ ጎጃምን አይጠቅምም ይህ ህዝብ በአፄ ዮሐንስ ጊዜ በነበረ ሁኔታ ምን እንደደረሰበት ያውቃል በጣሊያን ጊዜ ምን እንደደረሰበት ያውቃል ትግል ፍልሚያ ውጊያ ለእናንተ አዲስ ጉዳይ አይደለም ኦኬ እዚ ሕጂ ወዲ በሻሻ ትማል ዝተዛረቦ ዘረዋይ ገና እዚ ከይደረቀ ከሎ ሎማዓንቲ ድማ ወሲኽና ኣሎ ሓቂና እዚ ትሪዎ ዘለኹም እዚ ወዲ በሻሻ ንህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ባያፍራ ከጥፍኦ ኢሉ which means ኣብዚ ሕጂ ተኮይናት ማዓሲ ክጅመር ኣይንፈልጦን ኢና ትዕፅዋን ክባን ሙሉእ ብሙሉእ ማዓሲ ክጅምሮ ይፈለጥና ኦልሞስት ትግራይ ዳርጋ 50% ኣብ ዕፅዋን ኣብ ክባን እያ ዘላ ኦኬ ስለዚ ጽባሕ 100% ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከም ናይ ባያፍራ ኤግዛምፕል ወይ ምሳሌ ወይ ልምዲ ወሲዱ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሓሲብዎ ዘሎ ነገር ነጊርና ኣሎ ስለዚ ንዕኡ ህዝቢ ትግራይ ማለት ህዝቢ ቢያፍራ ማለት ህዝቢ ቢያፍራ ኣብ ውሽጢ ክንዲ ዓመት ዝሆን ዘሎ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ደሰም ልክዕ ከም ናይ ትግራይ ወላ ሓንቲ ፋላላዩ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት 3 ሚልዮን ህዝቢ ተወዲኡ ሓገይዶ ማይኖሪቲ ዝነበሩ ህዝቢ መራሕቲ ናይጀርያ ካብኣቶም ሓደ ዝነበረ መን እዚ ኦሊሶንጆ አባሳንጆ ዝበሃል መራሒ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ካብ 1976 ክሳብ 1979 ላዕለዋይ ናይ ወታደራዊ መራሒ ነይሩ እዚ ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ወይ ከም ዓለምሸት ደግፌ ወይ ከም ባጫ ደበሌ ወይ ከም ብርሃኑ ጁላ ተወስድዎ ትኽእሉ እዮም እዚ ሰብ እዚ ካብ 1976 ክሳብ 1979 ላዕለዋይ ኣመራርሓ ወታደራዊ ናይ ናይጀርያ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ወታደራዊ ስታፍ ነይሩ ሓቂ እዚ ኩሉ ክግበር ከሎ እዚ ሰብ እዚ ነይሩ